Welcome to our Kasidot class, and we are in Tehillim 33. Okay? Tehillim 33. As we begin reading, in Hebrew, it begins with the word Raninu Tzedikim Hashem Lisharim Navtehela. Sing joyfully, O righteous, because of Hashem, for the upright praise is fitting. Thank Hashem with the kinnor, with the navel, also sing him a new song. Play well with sounds of deep is fitting. For upright is the world of Hashem, and his every deed is done with trust. He loves tzedakah and justice. The kindness of Hashem fills the earth. By the word of Hashem the heavens were made, and by the breath of his mouth all their host. He assembles like a mound the waters of the sea, places the vaults, the deep waters. Fear Hashem, all the earth, of him be in dread, all inhabitants of the world. For he spoke, and it became. He commanded, and it stood firm. Hashem annuls the counsel of peoples. He balks the designs of nations, but the counsel of Hashem stands forever, the designs of his heart for all generations. Praiseworthy is the people whose Elohim is Hashem, the nation he chose for his own state. From heaven, Hashem looks down, seeing all mankind. From his dwelling place, he oversees all inhabitants of the earth. He who fashions their hearts altogether, who comprehends all their deeds. A king is not saved by a great army, nor is a hero rescued by great strength. Sham is the horse for salvation. Despite its great strength, it provides no escape. Behold, the eye of Hashem is on those who fear him, upon those who await his kindness, to rescue from death their soul and sustain them in famine. Our soul longs for Hashem, our help and our shield is he, for in him will our hearts be glad. For in his Kadosh name we trusted. May your kindness, Hashem, be upon us, just as we awaited you. Sort of introduction can find. Malvim introduces this Tehillim by saying that Hashem controls the world in two ways. Dumalahan ni Hashem ang tibuok kalibutan pinagi sa duha ka paagi. No, duha ka paagi nga pag dumala. And we need to understand these two ways para nga kita makasabot sa mga events nga dili ta ignorant, dili ta mataranta if ever na ay mga panghitabo nga wala na to gina-expect. Okay, what are these two? Because it says that there are two ways wherein Hashem controls the world. Number one, through the laws of nature which are preordained and unchanging. Through the laws of nature which are preordained and are changing. Pinagi daw sa laws of nature nga diin kini gikatakda na niya, wala pa na tao aning kalibutan na, wala pa ka nahimugso, and it is unchanging. That means dili gayud mausab, dili gayud mabalhin, unless otherwise adunay gitawag og temporary suspension of the order of nature, which is miracle, which is the definition of the term miracle. So, ang laws of nature, usa siya sa iyahang paagi sa pagkontrol sa kalibutan. So, dapat, ang matagusan nato, we be familiar with the laws of nature. Now, what goes up, goes down, something like that. And ang tubig that's nature, gikan sa taas, mo flow siya sa ubos. Okay? Yeah, doon ay nature nga kining
Mahina mo siya now. And secondly, Hashem controls the world through Hasgaka. And the term Hasgaka is the Hebrew for divine providence. And Hasgaka is his personal supervision and intervention. So si Hashem, sa iyang divine providence or Hasgaka, siya nag-supervise personally. That means he is engaged, he is aware in every ins and outs himo sa humanity, and he even intervenes. And the manner of Hasgaka changes constantly. So it is opposite, or it is not the same with the laws of nature, because the laws of nature is preordained and unchanging, whereas Hasgaka is constantly changing. Ang Hasgaka kausab-usab. That means dili pwede ang may tabo gahapon o lang gihapon ang may tabo karon na sa matag adlaw nato nga panimpalad. Why? Ngano daw nagakausab-usab? For it is totally dependent on the deeds of man. Kay kini hingpit nga nagaagad sa mga lihok sa tao or mga buhat sa tao. Whether better for better or for worse. Kung alang ba sa pag-usbaw or pagdaot. Kung para ba sa iyahang improvement or para ba sa pagdaot niya. So, ang Hasgaka, kini siya mao ang type of the ways Hashem controlling the world, which is constantly changing. Kanuna nag-usab-usab tungod kay nag-agad siya sa level sa tao, or action sa tao, kung siya naningkamot ba for self-improvement or maulang gihapon. Nakapalayo lang ni Hashem, forgive us. So, nagdepende sa ato. Nagdepende sa ato. And that's why ang iyang pag-giya o ang iyang pag-engage naga-usab-usab, although he is unchangeable. But then, when it comes to divine providence, it is dependent on man's actions. The laws of nature serve to conceal the true supervision of the Creator. Ang laws of nature, kini siya nagatago sa supervision sa ato ang Creator. He is hidden by the laws of nature. And most people don't see. And the one who perceives only these external clocks. Ang mga tao nakasabot lamang na niining gitawag og external nga sapot or covering. And there is a challenge to every mankind nga kinahanglan kita mo dot aron ato makita ang gitawag og internal order dictated with precision by the Almighty. That means, as we observe the laws of nature, most people are only
seeing the external one, the external aspect. Ang external lang mo ay ginalantaw sa tao. At wala siya nakatutok sa internal nga bahin ini. Which is advisable, recommended to each and everyone na kinahanglan mulantaw ta sa internal aspect sa matag nature nga ni ato ang giatubang. All who truly seek the revelation will be elevated. This revelation, si bisan kinsa nga nagapangita niini nga mga revelation, siya ma-elevate. For example, kita ka lang o bunga sa prutas, unsa imo ang internal insight. I still remember, sumala sa akong ginasulti, doon ay mga rabay nga batod kanunay og sensilyo sa ilahang bulsa, nga naman kay makagilit ng prutas ka, wala nila nakaon niya ng tuiga, mupalit sila at least is kabuok para lang mabirakahan nila kanang prutas. Why? Tuod kay wala lang sila naglantaw nga prutas na siya. Ang ilang gilantaw mao ang internal aspect of that fruit. And that is the cadus spark, ang bulaan nga bahin yan ang prutas that must be extracted by way of biraka. Why we are advised to offer biraka always before we swallow anything, before we eat and before we drink? Tungod gay gusto ni Hashem na ang divine spark ni ana nga pagkaon or ilimnon atong ma-extract now and then ma-rectify kana siya nga prutas. Okay? Nga naman tungod kay doon ay nagbiraka para sa iya. Okay? So, ang tao nga nagalantaw sa internal aspect sa usa ka natural nga mga utang, ma-elevate siya. And the good or the wicked shall become good. Ang mga taong dautan, ma-elevate, may mo siyang good person. Tob. Yelid tob. Ug ang mga good ng daan shall become better. Now, better. That is yutir tob. Mahiwaw siyang tao nga mas niangat kumparar sa iyahang level kagahapon. Talking about fulfillment of fulfilling the mission that Hashem has given us. Now, understanding the fact why we exist on earth. Pagsabot nga nung naata din kalibutanan ni nga mubura kayo niya limitado pagita kayo edad 70, 80, 90, 100 or even 120. Now, mubo atong edad and then very limited. Okay? So, nahanglan nga ano na tayo internal nga paglantaw, internal insights sa paglantaw sa mga natural nga mga butang tungod kay doon na siya gitawag og divine spark that must be extracted aron nga ang matagusan nato na maka baton og elevation nga kung dautan man mahimo siyang good person ug kung good na siya daan mahimo siyang better than ever. And as a result,
as a result, they will all rejoice with musical instruments. Ang taong nakakita sa spiritual aspect o divine aspect sa matag event, whether good para siyang tinanawan or evil, ang may tabo mao, he will rejoice with musical instruments. Siya magakalipay nga adunay musical instruments. Why? We can find here nga gimension ang kinor, level, gimension ang ranin no. That is ranin. Ano daw ang tiil nag-emphasize sa role of the musical instruments in times of rejoicing. Because the symmetry and coordination of all the forces in the universe, ang pagkahanay, pagkaplastar, o ang pakiglambigit sa tanang mga puwersa, tanang gahom sa kinatibukang universo resemble the harmony and precision of superbly tuned instruments. Nga kana di ang instrumento nga ang angayon sa, for example, gitar, angayon sa jud siya bago siya tugtugon. Usa di ay na siya ka-analogy nga ang nang mga forces sa tibuok universe kini siya nakig-harmonize. Now, sa kanta, usa siya ka-analogy nga we are reminded na as you tune in the string, the do, re, mi, fa, sol, la, si, do, you are reminded na it is an analogy that the entire forces of the universe, they joined. Sila nakighiusa o nakiglambigit saptak na nga dulaon ang instrumento, ingon nga gitawag og orchestrated symphony. Remember ang universe usa ni ana na ay frequency. Ug para asa ang frequency? Ug ang anong fabric sa universe mura sa string. No? Mura sa cuerdas. Ug mo vibrate. Ug naa siya ituyo nganong giana ni Hashem. Because even the stars, they are singing. And the singing, it is mentioned that it must be done joyfully because the term is Ranino Tzadikim Va Hashem La Yesharim Na Vatihela. So we can find the two types of people here who are elevated so high that they cannot help themselves to sing joyfully with musical instruments. Do kamatang sa tao, mention here. Now nga, kining mga tawhana, sila ang mag-raninu. And according to the sages, raninu is ranin that implies the articulation of powerful emotions, thoughts, evoked by some external stimulus. What does it mean? Ranin, mao ang pag-express og emotion nga kini siya resulta sa gitawag og
external stimulus. Resulta siya sa mga external nga mga events. External nga mga panghitabo. Whether painful, whether suffering, or whether blessings. Wala mag-matter whether suffering man or blessing man, ang external event, kini siya mo stimulate, mo evoke sa ato ang mga potential to sing joyfully. Marami sa mga Jewish, they love to sing songs with joyful notes, with joyful tempo. Now, compared sa sulit. Ano ba panood sa Shabbat na Aaron? Kailangan wala instrumento. Pero, kung maminaw ka sa ilahang kinatahan, now, makasayaw ka. O matsur kung na instrumento. So, Baruch Hashem sa Manoah Heights, even during Shabbat, we are not forbidden to play instruments. Dili pod masuko si Hashem nga nganong nagdula tag instrumento nga gibawal man na sa Diyo. Ang Diyo lang may gibawalan. Pero ang Manoah Heights, wala sila bawali. Gusto ni Hashem nga makadungog po siya sa kantas Noah Heights. Well, ang Manoah Heights, mahilig mo kanta with instruments. Pero mga Jew, mahilig mo kanta bisag with instruments. Kaya ikaw nga spiritual, ma-appreciate yung ka nga, bisan o wala instrumento, pagkanindot bang i-rejoice? Bisan wala instrumento. And the two types of people who are candidates for Ranino Chadikim, Hashem Li Yisharim. So we can find the two, Chadik and the Yashar. It is translated in English as sing joyfully, O righteous, Chadek. For the upright, praise is fitting. Unsa may kalahian aning Chadek o Yashar. That means righteous and upright. Para sa tuwa, parihara. Listen, Malvim explains, Yashar, which means upright or straight. And that's the root word of Yisrael. The name Yisrael is Yashar'el, a person who is straight and upright to Hashem only. Mga tao nga mga punting kang Hashem lamang, tulid. And man is on a higher level than the Tzaddik. The upright or the Yashar is in higher level compared to the Tzaddik. Mas taas ang level sa taong Yashar kumparar sa Tzaddik. Tzaddik is righteous man, Yashar is the upright and straight man. Dili ba ang righteous, upright, nga po straight? Okay, listen. It says, because in his mind, the Yashar, Hashem is controlling the universe and he is straight. That is plain and obvious, and consequently he sees his own path in life clearly. That means, ang iyang panglantaw may tungod sa kinabuhi o may tungod sa Creator o sa mga events nga nagkatabo without any cloud. There is no doubt, walay question nga nganong nahitabo man nganong di-allow man nganong the wise and the wise, the lama. Amalo mga Jew, bisan mo kanta na, may yung padaglama.
Kadi ang ikuyog ko ni Simon, ngayong gikantahan ang mga OT. Na ospital dito, nga mga OT ang mga naka-wheelchair nga, mudagan nga wheelchair, ilang pwede ra sila mo adto, ask sila mo adto. Pero na OT nga, dito ra jud sila. Depende lang sa ilang status. Gidala mi, sobra oras. Mga 30 siguro ka buok OT. Yan yung si Shimon, let's go. Because I'm going to sing for them. Yato lang siya, kanta. Yung pangutan nun, what do you want me to sing? Yan, napo dito yung OT request. Nga, I want this song. Yan, napo yung isa diri ka, OT ningon, laba? That is why. Alam mo sa mga Jew, even to request a song, they always say, why? Why that song? You need to know. No? Inana sila ka-philosophical. Bisan mga OT sila. Mo request og kanta, mingon pa, lama. Okay? Ang mga yashar, they're always straight. No cloud of doubts. Walay landong sa pagduda. Para nila, nasabda nila nga si Hashem, He is in control. And whatever, they accept it. It's all for Him. It's all for the good. That is, for His sake. Lishma. Para niya. So, ang mga yashar, he sees in his own path in life clearly. And follow Hashem's ways. Ilang nakita, clear kaayo silang mga mata, ang dalan sa Torah, without any cloud of doubt, and follow Hashem wholeheartedly. Bisagun sa paman ng mga events, they follow Hashem. Okay? However, in other words, Yashar never deviates. Ang mga taong mga yashar, mga straight to Hashem, dili gyud mutipas. Straight yun na sila. Kada straight yun na. Dili ka kadungog og naay gamayng duda sa iyahang language. However, the tzaddik, the righteous, has not yet attained that level of stability. So that's it. The term yashar means stable person. They are straight to Hashem, regardless, and they're stable. Manaaman or wala. Ulan magmuinit. It won't change the reality. It won't change the tempo. Dili makapaus sa tempo. Whereas the tzaddik has not yet attained the level of stability. In his mind, there still exist doubts. And these doubts must be resolved. Doon na pa'y duda ang mga tzaddik. Pero kini nga duda, iyang gina-resolve. Iyang ginasulbad. And in his heart, there are conflicting emotions and the desires that are still at war. Naapay mga conflicting emotions, mga pagbati nga nagasumpaki sa sulod. Nevertheless, to his great credit, he disciplines himself rigidly
And so his external deeds are in complete conformity with the divine dictates. So, tsadik man jud siya. May encounter pa siya doubts. Doon na pa'y mga conflict emotions. No? Doon na pa'y naglantugi sa sulod niya. Doon na pa'y argument sa sulod niya. Pero kay tsadik man siya. He disciplines himself. And therefore, his external deeds are in complete conformity with the divine dictates because he is a tzadik. Although there are encounters of doubts and conflicting emotions, but then he settled it. It won't affect his external actions. Why he is tzadik? Yung kay tzadik siya. Despite nga doon ay mga doubts, doon ay mga conflict sa emotions, ang iyahang external actions still kini siya, it conforms with the divine guidance, with the divine directions. He never resist. Wala siya naga-resist, wala siya naga-supil, wala siya naga-supak. But still, there are doubts. There are conflicts of emotions. Now, whether mahimo niya or dili ba? Mao ba na yung decision niya o dili ba? And yet, sa iyang mga actions, wala kay mak-accuse. Ano ba tungkol kay may conform sa divine dictates. Unsay diktar sa Creator, unsay diktar ni Hashem, silang tanan naga-comply, naga-conform. Okay, ug na ang tzadik. So it says, thank Hashem with the kinor. Or, for upright, praise is fitting. Alang sa mga upright, praise is fitting. That means, according to Malvin, the upright who always accepted Hashem's ways, always sang His praises joyfully. Ang mga upright daw, nga diin daw, kanunay nag-accept sa mga paagi ni Hashem. Kanunay niyang ginawat ang mga paagi ni Hashem, and therefore he praises joyfully. Siya naday kay Hashem sa kalipay. Ang taong mga upright, mga straight, mga tao nga diin, wa siya laing una-una kundi sundon ang paagi ni Hashem, siya ang tao nga diin muawit nga dunay kalipay. Muawit nga dunay kalipay. Further, it is fitting give praise to the upright in recognition of their spiritual greatness. Kung ang tao daw malipayon mag-awit, you are identified as an upright person. Kanong gisgutan ako ninyo nga mga OT, ningon ko ni Mrs. Paminaw nimo kinsay the best singer nila. Ma-enjoy ka nila ba? Anay lamang naong pero kanta, nadyo'y isa. Nga, maghangad-hangad yun na siya, maglubag-lubag, magkanta. Ana-ana yun na iyang mata dito sa babaw. OT sila. Ya, dili lang OT, defected ilang body. Di sila kalakaw. And yet, they love to sing. And not only singing plainly, but singing joyfully. Di ang ilang mga ba nga murag dili nimo ma-identify nga nagkatawa ba o nagsige ba hinog katawa ang yang now?
Ano man, tungod kay mga defective sila. Ang ilang mga kamot nga, halos dili ka palakpak kay nga deform. Ang ilang mga tiil. And yet we can find nga kung gina si Mrs. Naid best singer, katong isa, itong unahan nimo sa tinuod. Ganon, bisagin ato lang siya, malipay kay siya gakanta. Remember ha, 1 hour may kapin na dito. Kuyog ko sa kansan. Yan is Mrs. Soul sila, nisyama sila. Mga nisyama. Na mga nisyama nga diin nasa body nga suffer. And yet we can find how they act as a yashar. How they act as a straight person. Yun sa nila, pag-act nga sila, mga straight nga mga tao. Mga tao nga wala na laing guna-guna. Dili managkalipay nga mag-praise din siya. Because for the upright, praise is fitting la yesharim navatihila. Ang mga tao mga upright, gusto nyo na sila mo praise kay Hashem. Joyfully. Malipayang. Verse 2. Thank Hashem with a kinor, with a nevel outsourcing to Him. Ato nang disgutan kaganit introduction why there are instruments na 10 strings and 7 strings. Ngano daw nga doon na sila'y tagsatag sa katuno and then inigtugtog nimo, mapansin nimo ang kanindot sa ilahang melody because it resembles the coordination of the entire universe, the entire forces of the universe coordinating in the symphony of the melody of the musical instruments. Why there are instruments? We're reminded na analogy ni siya nga inasmuch nga nakasabay ng ilang tuno maupod ang kinatibuk ang universe. They are joining in praising the Creator. Verse 3, sing Him a new song. Awit siya bagong awit. And you will find sing Him a new song according to Radak. That means continue to compose new songs of praise all the times. Magsidag compose og bagong kanta. Ang buti pasabot. What does it mean? Here it is. In the Midrash notes that throughout scriptures, the word for song is shera. Shera. In the feminine form. For in the world of misery, ngano daw nga feminine ang kanta? Shera. Everybody says shera. Why the song is feminine in this world? For in this world of misery, tungod kay nining kalibutan sa mga kasub-anan, kalibutan nga puno sa pagsulay, puno sa pag-antos, kalibutan nga puno sa mga problema. After every song of joy, for example, if we come here and sing songs of joy, we rejoice. But then after singing joyfully, another tragedy is born. Doon na po'y laing trahedya. Nga nahimog. May Hashem preserve us and protect us. Na napoy lain. Kung baga, nasulbad ring isa
mikanta na pod ang upright. Taod-taod na napoy lain. Abi na tong tapos na. Abi na tong tapos na ang pelikula. Napaday gihapon. No? We continue di ay. Kanta na pud ta. Compose na pud ang kanta. Ngano man? Because we are told so as a yashar or tzaddik person. Hashem allows miseries and then grants us, sustains us with success. Because He wants us to sing joyfully. And after we sing joyfully, then we need to prepare ourselves because another misery coming on our ways. And then after that, compose another song. How Hashem preserve you, how Hashem help you, how Hashem gave you the victory. And that's why it says, sing to Hashem a new song. Kada event nga may tabo sa tuang palibot, expect nga doon natin bagong awit. Iba ganahan man tag na bagong awit, no? Katong kanta nga bago na pod. No? Bago na pod nga kanta. Okay? So, it says, Shera is feminine. Why? It says here, because feminine gives birth to one child after another. Tungod kay ang feminine, muanak siya, mu give birth siya. That means, muabot ang mga misery, muabot ang mga tragedy. Then Hashem has given us the strength to overcome. And then we compose songs. And after that, another misery. And then the Shera gives birth to another song. There is always another song. There is always another song. That means gusto ni Hashem yun ay nga ang tao composer sa song. Itawag siya untapped potential for each and everyone. We are given the potential to compose songs. Really? Yes, I'll show you. Observe rin niyo yung batang gagmay. Kanang makog yung pag-istorya niya. Buta na to, 2 years old, 3 years old. 3 na lang. 3. Kanang kabalo na yun sa may istorya. Okay. Kuman siya, giligo siyang mama. Ibutang siya sa gawa sa bathroom. Kunya iyang mama, may kuha og tuwalya. Niuros ang hangin. Kay si mama, nidagan pag mga 1 minute, usa nakapik nga nagkuhag tuwalya. Kung sa'y gimo sa bata, ay mama, pagdali diha, kay gitugnaw na ko. You see? The child composed song as a result of what he feels, as a result of what he encounters. That means we all have that potential to compose songs. Wala na ito natap. Terisan, gamay pa ang bata. Mukumpos siya kanta. Makakanta siya. Makahimo siya tuno, iya. Wala iay. No? Iya ang kanta, iya ang tuno. No? Ano man, potential di ay na nato. Ihatag na nga potential ni Hashem sa tuwa, wala nato natap. Nagatag potential nga wala natap. Everybody see untapped potential. So,
Potential ta nga mag-compose kanta. Potential ta nga mag-songwriting. Ngano man? Tungod kay ang kanta. Ang ato ang kanta, kini siya expression sa imo ang deep emotion as a result of the external stimulus. Kung sa buti pa sa external stimulus, every event happening in life outside, kini siya mo stimulate sa imong emotion. And that's why there are bursting of emotion which is now formed into words. Nag-burst ang emotion and then na-formulate into words. Na-formulate siya. O nahimo na siyang pulong. And then, once imuha ng isulti para kay Hashem with tone, it becomes a song. Because the simple definition of a song is a poem intended to be sung. That is the definition of a song. Song is only a poem. Poem lang na kanta. Now, gisulat with rhymes. Now, nga naman, dunay art ang kanta nga kung unsay bagsak sa iyang linya, maupod ang sunod. Maupod ang sunod. So, naghatag siya og beauty. No, ang rhyme. And then, ang kanta, nagsulat namang pinaagi sa pagsulat-sulat o poem, tula. Kaya butangag tuno. Ya dito na, makanta na siya. Sa siya ka potential nga diin gihatag niya siya sa usa-usa. Okay. Verse 4. For upright is the word of Hashem, and his every deed is done with trust. Whatever happens, since siya ang nagkontrol, now, kontrolado ni Hashem tanan. We need to remember that Hashem is upright. He's just. In every event happening, Hashem is just. And then verse 5, he loves Chidaka, Misfat, and Kesed. He loves charity, justice, and the kindness of Hashem fills the earth. Atong hatagan gini emphasis. Hashem's relationship to mankind is based on 3 traits. Ang pakigrelasyon sa tao, kini na base nining tulo ka mga kinaiyahan. Now, 3 traits. Let's turn to the book of Jeremiah 9 verse 23. And that is 24 in the common version. In Jeremiah 9:23, ato makita, for only with this may one glorify himself, contemplating and knowing me, for I am Hashem who does kindness, justice, and tzedakah in the land, for in this is my desire. I read to you the Hebrew, this second line. It says, Ani Hashem, o si Kesed Misfat o Tzedakah, Va'aretz, kay Va'eli, Kipchati,
Neom Hashem. What does it mean? Okay. Before we share the last line, ang pinaka-last, ato sang lantaon, unsay chidaka, una sa tanan, chidaka. Remember, the word righteousness and the word charity have the same Hebrew. And that's the word chidaka. Everybody say chidaka. Why chidaka is the same with the way charity and righteousness just the same in Hebrew. And that is chidaka. Because a person who gives charity, ang tao nga mangyatagon, tawagon siyang righteous person. Tawagon siyang matarong. Kung ang taong matarong, mangyatagon siya. Okay? And then, we can find justice. Misfatim. Misfat. Justice. Means, ang chidaka daw, ano daw siya ay gamayng weakness compared sa other trait. Nga naman tungod kay ang chidaka, it is coupled with justice or coupled with judgment, misfat. That means kung siya chidaka o sa katao, dili pwede nga mutsidaka siya sa butang nga wala kinahanglanan niya. Amen ba? Therefore, kung dili na para nimo, di yun na ihatag nimo. Now, mabito doon sa una pa, Christian pa ko may sa Christian pa ko na ingon ba nga, anay pastor ba nagwali? Tanaw po ninyo na inyong ampo, kay basig nag-ampo mo og helicopter niya. Asa man ninyo ipalanding inyong helicopter? Hangtod nga ni baba, niya nagsipod mo og ampo og sakyanan. Ang problema kay, di pa po mo kapalit og gasolina. So, ato lang sa ta sa bisikleta. Ang buti pasabot, ang chidaka, doon na siya justice. Nga, this is not for you. This is for you. This is not for you. This is for you. Dili ni para nimo. Ano man, dili mo ma-appreciate ni. Na dili ka ka-appreciate ani. Kumbaga, hatag ni sa imo, dili mo nimo magamit ni. Di ba ano no? So, doon na siya justice. It is coupled with misfat. And that's why ang justice of chidaka magkuyog. But then, ang kindness, kesed does not need justice. Because kesed is kesed. Now, okay. I will give you an example. Doon ay allegory, the story. Now, doon ay king. Nga diin, nakautang ang sa katao sa iya. Yan, yung utang. Iyon siya kabayad. Sugo niya ang iyang mga sakop para maningil. Hindi kabayad. Sana kagabi, ang gihimo sa king, nabutang siya og bulawan sa gamayng bulsa-bulsa. Paguman, iyang ilabay dito sa balay sa nakautang. Pagtanaw sa giutangan, perti niyang sayo-sayaw, tiniyang lipaya. Ano ang ganang bulawan?
Pagkatao din na nuktok. Mga sundalo. Niningon. Among kuhaon ang utang, ang bayad sa utang, kay dako kagutang sa king, among kuhaon. Ug unya katong gold nga gisa niya, mo iyang gihatag, nga diin enough nga mobayad yung utang. So, ang iyang kapobre, mora gyapon. Before giitsahan siya bulawan, pobre kay siya. After siya giitsahan bulawan, pobre lang gyapon siya. Pero wala na utang. Pobre ra gyapon. Pero at least wala na utang. Gusto ba mo ana? Kung sa may maayo, kwartahan ka niya utangan? Or pobre pero way utang? Mas maayo pobre no, way utang no? Dato no, kanang kontento no? Tao fulfilled with his lot, a person who is satisfied with his portion. Ang inaana ang tao. Mas maayo nga ang tao na mag-depende sa naikwarta o wala, importante, you are satisfied with your portion. Wait? Satisfied kasi mong portion. Okay? So, kay said, Misfat and Sidaka, mao ang tulo ka traits nga diin gigahin ni Hashem alang sa iyahang pakigrelasyon sa tao. Pakigrelasyon niya sa tao. Why? It says there, atong balikan ang book of Jeremiah in English, because you can find Kevaeli Kapchetini Om Hashem. English. Once I gisulti sa English. For in this I delight. What does it mean? Kung siya Hashem daw, doon na siya traits of kesed. Maluluyon siya. Nga regardless, nagpapilin siyang maluluyon. Even to the sinners, maluluyon siya. And he even guides the sinners. Yun sa doon niya pag-guide the sinners. Dalon daw niya ang sinners sa senaryo nga magtisuba. And that is sufferings, pains. Primero daw, mag-suffer siya sa pain sa iyang body. Sickness, diseases. Now, o kung maminaw siya, then mailibit ang iyang siyama. Pero kung dili daw maminaw ang tao, doon na daw nga tao nga diin makasinati og pain, nga diin maka-encounter pa og death. Death, palayo lang, death of the son or death of the daughter. Para lang yun daw nga ang tao magtisuba. Para lang yun daw nga ang tao mo balik ngadto siyang creator. That means even the evil is used for the good. So inaana siya Shem. Maluluyon kay siya. And then it says, for in this I desired, Kevaeli Kapchati ni Hashem. That means, kining tulo ka traits. Gusto po daw ni Hashem nga himuon sa tao, nga doon siyang isikata. That we need to be kind also to everyone. Dapat maluluyon ta sa usagusa. Nga wala magsapayan, no? Naluoy ba siya sa imo? Buutan ba siya sa imo dili? Still, maluluyon ka sa'yo. Okay? Then secondly, dapat doon na tayo justice. Now, unsa nang justice? Dili ingon nga manghusga ta, kung dili ta mang daog-daog.
That is justice. Ayaw daog-daogan siya. Ayaw siya lupig. Dili tamang lupig. Amen ba? That is justice. And then, chidaka. Manggihatagon. Gusto niya siya, manggihatagon sa gusto. Okay? By the word of Hashem, the heavens were made, and by the breath of his mouth, all their host. Imo niya ang langit o giyuta. And then, pinagi siyang baba. Yang gihimo tanan. Unsa daw gisulti ni Hashem? Tadihang ang tubig daw ni aksyon og abon sa yuta. Miingon Hashem, die. Enough. And that's why he is called El Shaddai, the one who is enough. He assembles like a mound the waters of the sea and places that it vaults the deep waters. For Hashem, fear Hashem, all earth, verse 8, and of him be in dread, all inhabitants of the world. Yera'o, it says, Yera'o mi Hashem kol haaretz, emino yaguro, kol yusvei tevel. You'll find the two words, Yere and Geru. Ang Yere gitranslate og fear of Hashem, and then Geru is dread. Unsa daw ang diferensya? Ang Yere is external. Ang tao kinahanglan nga mahadlok externally. Mao na kay thunder. Nganong na thunder, gusto niya Hashem mo create og fear sa tao. Ngano nga dunay mga unos. Gusto niya Hashem nga mo create og fear sa tao. Para nga isipon niya nga naay all-powerful nga nag-control na yung mga or para nga makita niya nga wa siya gahom mo control sa circumstances sa palibot. Di niya kaya kontrolahon ang mga events sa palibot. So dapat mahadlok siya. Yegor means dread, and that is inside. Sa sulod daw. Nga dili daw bunga sa mga external forces, kundili it is inside of you. May ikaw tao nga mahadlokon og creator. Mahadlok kang magpakasala. Mahadlok kang mag-violate. Mahadlok kang punishment. Mahadlok ka nga mag-rebelde sa iya. Mahadlok ka nga mohimo og butang nga diin gikan ka ayaw. Okay? And that is Yagoro, which is the dread. Walay laing English walay laing Bisaya hadlok ra gyapon or lisang. Now, sa sulod, kahadlok og kalisang nga na sa sulod, nga wala magdepende sa mga sirkumstansya sa gawas. Tingulan man, tinginit man, pero naay talagsaong kahadlok sa sulod. For he spoke and became and commanded and it stood firm. Hashem announced the council of peoples. He marks the designs of nations. But the counsel of Hashem stands forever, and the designs of his heart for all generations. Praiseworthy is the people whose Elohim is Hashem, the nation he chose for his own state. Fortunate ang mga tao nga ang ilang Elohim mao si Hashem. Malimtan lang nato tanan ay kalimti nga ang atong Elohim si Hashem. Amen ba? Ako usahay makadamgo-damgo pa kog dili maong damgo. Ngano man tungod sa akong pag-preacher sa Christianity. May numduman pa na akong mga rebuke sa una, di ba no? Di ba kay pila ninyo na murag damgo mo, nga rebuke mo ni ano. Inyo pagyapong gi-mention tong dili dapat i-mention.
which is bad. But the people whose Elohim is Hashem is praiseworthy. From heaven, Hashem looks down, seeing all of mankind. We can find now how He oversees and supervises humanity and the entire universe. As I've shared, two ways He supervised. One, through the established nature, preordained and unchanging nature. And number two is Hasgacha, which is divine providence that is changing. Why? Why it is changed? Because it always depends on the actions of humanity. O gusto ni Hashem nga ang matag usa makasabot ni ana nga makita nato dili lamang external aspect kundi ang internal aspect. Kay gusto ni Hashem that the evil shall become good and the good shall become better. Ang mataong dautan mahimong matarong o ang mataong matarong mahimong mas matarong pa. Mas maayo pa siya. May Hashem encourage you always, strengthen you. Shalom. Ayong buntag.